식사 맛있게 하셨습니까, 여러분? Vous avez bien mangé? Ny sakafo tsara be nareo. 네. 시편에 보면 주의 말씀의 맛이 어찌 그리 단지요. 그렇게 말하고 있습니다. Si l'on regarde dans les psaumes, il est écrit que le goût de la parole de Dieu, c'est comme du miel. Raha tena jerentsika tokoa ny any Islamo ny salamo dia tsiron'izany atao hoe tenin'Andriamanitra zany dia mantony tantely. 그래서 우리 목사님들은 그 말씀의 맛이 밥맛보다 훨씬 좋아야 됩니다. Et pour les pasteurs, ce goût qu'a la parole de Dieu doit être bien beaucoup plus savoureuse que ce goût du miel. Dia raha tena dinihana tokoa ny dia tena mamy eny mihoatra noho ny tantely mihitsy ny tenin'Andriamanitra. 또 시편 기자는 내가 말씀을 사모함으로 헐떡거렸습니다. 이렇게 얘기했습니다. Et l'auteur des psaumes dit aussi qu'il désire tant la parole de Dieu qu'il ne se retient pas. Dia na entona izay omeny ny salamo dia tena misy fofona manitra tokoa ny. 사람은 자기가 사모하고 헐떡거리는 것이 그의 신입니다. Pour les hommes, le sujet ou la chose pour qui il désire, c'est son Dieu. Dia ao amin'ny salamo koa zany dia tena ahitana mihitsy fa hoe ny hitahitan'ny mpanao salamo dia tena ny anketevan'Andriamanitra. 하나님의 말씀으로 우리에게 오시기 때문에 우리가 말씀을 사모하고 헐떡거리고 그 말씀의 맛으로 살기를 원하십니다. Et comme Dieu vient vers nous en tant que la parole, il veut que nous désirions profondément cette parole et que nous vivions grâce à cette parole. Andriamanitra koa dia midina tetỳ amintsika dia avy amin'ny alalan'ny teny no nahatongavany dia rariny raha tokony tena hangetaheta an'izany teny izany koa izy. 어떻게 하면 이 말씀의 맛이 그렇게 달고 말씀으로 살 수 있을까요? Et comment pourrait-on trouver le goût de la parole si savoureux et vivre grâce à cette parole? Ahoana moa no tena ahitantsika tokoa ny an'izany atao hoe hitahita te hiaina izany noho ny amin'ny teniny. 그것은 신구약 성경이 예수 그리스도를 증거하는 그 말씀인 것을 알 때 가능합니다. C'est possible lorsque l'on sait que le Nouveau et l'Ancien Testament sont tous des témoignages de l'Évangile de Jésus-Christ. Indrindra koa moa fa hitantsika fa na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao dia samy mijoro vavolombelona manambara daholo ity atao hoe filazantsara ity. 구약 성경은 오실 그리스도에 대한 증거고 신약 성경은 오신 그리스도에 대한 증거입니다. L'Ancien Testament témoigne de la venue de Jésus et le Nouveau Testament de Jésus qui est venu. Ny testamenta taloha dia efa manambara fa hoe ho avy ilay Jesosy Kristy dia ny testamenta vaovao koa dia efa mampiseho sady fa io izy fa tonga. 그래서 우리가 매일 성경을 읽게 되면 매일 주님을 만나고 주님과 교제하는 것입니다. Et quand on lit la Bible tous les jours, on en vient à écouter la parole, à communier avec Dieu tous les jours. Ary indrindra koa raha mamaky ny Baiboly foana itsika isan'andro dia hitantsika mihitsy izany atao hoe tsiron'ny firaisana amin'Andriamanitra izany. 그것을 이 시간 나누기 위해서 이 복음과 생명 이 세미나를 열 것입니다. C'est pour vous partager cela qu'on a ouvert ce séminaire qui s'intitule l'Évangile et la vie. Dia ny fahalianana izarana izany tokoa ny amintsika no nanomezana ny lohatenin'ity seminaire ity hoe ny filazantsara sy ny fiainana. 여러분 우리가 믿는 예수는 2000년 전 이 땅에 오신 역사적 예수만을 믿는 것이 아닙니다. Alors nous croyons en Jésus, mais ce Jésus n'est pas seulement
ce Jésus historique qui est entré dans l'histoire, qui a vécu il y a 2000 ans. Isika raha ohatra zany ka marina fantatritsika tolonay Jesosy fa tsy dia hoe Jesosy ara-tantara fotsiny no ahafantarantsika azy. 우리가 믿는 예수는 하나님의 아들로서 예수와 그리스도로서 예수를 믿는 겁니다. Nous croyons en Jésus qui est le Christ et le Fils de Dieu. Fa inotsika fa izy no ilay Mesia na Kristia ary koa zanak'Andriamanitra. 하나님의 아들은 2000년 전 이 땅에 오셔서 예수란 이름을 받았습니다. Le Fils de Dieu, en venant sur terre il y a 2000 ans, a reçu le nom de Jésus. Io zanak'Andriamanitra io dia nomena an'ilay anarana hoe Jesosy efa roa arivo taona lasa izay vao nisy tonga tety. 그런데 그분은 이 세상을 창조하기 전 창세 전부터 존재하신 하나님의 아들인 것입니다. Mais il est le Fils de Dieu qui était avant même la création du monde dès les plus anciens temps. Fa izy dia efa natao hoe zanak'Andriamanitra tamin'ny taona fahagolaka aloha naharena ny zavatra rehetra. 창세 전 이 세상을 창조하기 전의 세계는 오직 하나님만 계십니다. 하나님, 그 아들, 그리고 성령님 계십니다. Dans le monde antérieur à la création existe que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Talohan'ny naharena any zavatra rehetra dia efa nambara fa efa nisy taloha ilay Andriamanitra ray, zanaka ary ny fanahy masina. 신약 성경 요한복음과 바울 서신은 창세 전의 세계를 우리에게 계시하고 있습니다. Et parmi tous les livres de la Bible, l'Évangile selon Jean et les épîtres de Paul nous témoignent justement de ce monde éternel. Dia araka ny zavatra efa ambaran'ny Baiboly izay soratan'ny Paoly na ny soratan'ny Jaona samy manambara daholo fa dia miaina amin'ilay mandrakizay isika. 요한복음 1장 1절은 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이라 라고 말씀합니다. Jean chapitre 1 verset 1 dit que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Zay efa voalaza amin'ny filazantsarany Jaona toko voalohany andiny voalohany fa tamin'ny voalohany teny ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. 태초에 계신 말씀은 로고스로서 하나님의 아들의 이름입니다. La parole qui existait donc au commencement, c'est le Fils de Dieu en tant que Logos. Dia lay tenin'Andriamanitra zany zay efa voalaza ary amin'ny andro famboronana dia tamin'ny teny no voalohany dia io ilay antsoina hoe Logos. 창세 전에 아들이 아버지 하나님과 함께 계셨습니다. Au commencement, le Fils était avec le Père. Teo amin'ny fanomboana zany dia ny zanaka dia efa teo amin'ny ray sahady. 이 아들은 아버지께로부터 난 자죠. Et le Fils est né du Père. Ary ny zanaka dia nateraka ny ray. 잠언 8장 22절과 요한복음 5장 26절에서는 아버지께로부터 낳은 아들에 대해서 증거하고 있습니다. Les passages, donc Proverbes chapitre 8 verset 22, Jean chapitre 5 verset 26 témoignent de cette naissance de Jésus, de Dieu. Ny ohabolana toko fahavalo andiny faharoa amby roapolo sy ny jaona toko fahadimy andiny fahaenina ambin'ny folo zany dia manambara fa ny zanaka dia nateraka tao amin'ny ray. 창세 전에 하나님이 하신 첫 번째 일은 아들을 낳은 것입니다. Avant la création du monde, la première chose que le Père a faite, c'est de donner naissance à son Fils. Ny zavatra voalohany indrindra nataon'Andriamanitra zany talohan'ny harina dia ny nanome nateraka ny zanany lahy. 그래서 요한복음 5장 26절에서는 아들이 직접 이렇게 계시합니다. Dans Jean chapitre 5 verset 26, le Fils témoigne lui-même. Ao amin'ny filazantsarany Jaona toko fahadimy andiny fahaenina amby roapolo dia ny zanaka dia manambara fa izy ihany no Andriamanitra.
아버지께서 자기 속에 생명이 있음과 같이 아들에게도 생명을 주 그 안에 있게 하셨습니다. 라고 증언합니다. Que tout comme le Père avait la vie en lui, il l'a donné à son Fils pour que la vie soit en lui. Dia takkan raya nanti fianaan zananya, dia zan fianan zan menen zanan kuat. 그것은 아버지께 있는 영원한 생명이 아들에게 또 주어진 것입니다. C'est le fait que la vie éternelle qui était en Dieu le Père a été donnée aussi au Fils. Aka la fianana zay fatao ray zany dia izay fiainana zay koa no nomena ny zanaka. 이 생명을 하나님이 두 번째로 창세전에 두 번째로 하신 일은 이 생명을 우리 인간에게 주시기로 약속하신 것입니다. Et deuxièmement, dès les plus anciens temps, ce que Dieu a fait, c'est d'avoir promis de nous donner cette vie éternelle qui est en son Fils. Dia efa nataony teo zany karoan'izany famorona zany fa efa nanome teny fanomeza toky Andriamanitra fa omeny atsika ihany koa zany fiainana zany dia izay fiainana zay tao amin'ny zanany. 디도서 1장 1절과 2절에서는 창세전 약속된 영생이 택한 자들의 믿음과 진리의 근거가 된다고 말씀합니다. Donc dans Tite chapitre 1, versets 1 et 2, l'auteur dit que cette vie éternelle vient de notre connaissance de la vérité et de notre foi. Ao amin'ny Tito toko voalohany andiny voalohany sy faharoa koa dia efa nilaza fa ny fahalalana zany zanany zany no ananana an'ilay fiainana. 그래서 창세 전에 우리에게 주시기로 약속된 생명은 우리가 믿는 믿음과 진리에 대한 뿌리나 똑같습니다. 기초와 똑같습니다. Donc la vie éternelle qui a été promise dès les plus anciens temps, c'est comme la base, c'est comme la racine de notre foi et de la vérité. Io fiainana io zany zay efa nomena tamin'ny taona fahakola zany dia io lay teny fikasana dia ny amin'ny fiainana amin'ny zanany. 우리가 이 생명을 얻으려면 이 생명을 가진 하나님의 아들이 이 땅에 오셔야만 됩니다. Et pour qu'on ait cette vie éternelle, il faut que le Fils qui est cette vie vienne sur terre. Dia mikasika ny fiainana mandrakizay io dia tsy inona eo koa fa ny zanany azy tonga tetỳ ambony tany. 그래서 요한일서 5장 12절 말씀에는 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라 라고 말씀합니다. Et dans 1 Jean chapitre 5 verset 12, il est écrit que en celui qui a le Fils, il y a la vie éternelle, et en celui qui n'a pas le Fils, il n'y a pas de vie éternelle. Ny ao amin'ny epistiliny tsamina voalohany atoko fahadimy andiny faharoa folo dia manambara fa izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanaka dia tsy manana ny fiainana. 이렇게 하나님께서는 영생을 우리에게 주시기로 약속하시고 우리가 영생을 얻을 수 있도록 하나님의 아들을 창세 전에 보내시기로 미리 정하셨습니다. Et ainsi pour nous donner cette vie éternelle, il a non seulement promis dès les plus anciens temps, mais il a aussi envoyé son Fils. Il a décidé d'envoyer son Fils donc dès les plus anciens temps. Dia efa hatramin'ny ela no efa nanaovany an'ilay fikasana koa zany fa raha te hanome an'io fiainana io atsika izy dia efa tamin'izany koa nanomezany tokony handefasany zanany hanome atsika ny fiainana. 베드로전서 1장 20절에는 그는 창세전에 미리 정하신 자요 말세 때 우리에게 나타났다라고 말씀합니다. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 1, Pierre dit que ce Jésus c'est celui qui a été planifié dès les plus anciens temps pour venir sur terre, et il est apparu durant cette dernière époque. Dia efa voalaza amin'ny petera voalohany toko voalohany andiny voalohany fa Jesosy Kristy dia izy ilay izay efa nokasain'Andriamanitra tamin'ny andro fahagola mba alefany amin'ny fiainana ho atsika. 그러므로 예수님이 이 땅에 오셔서 생명을 주시고 우리가 생명을 얻게 된 것은 창세전 하나님이
계획하시고 약속하시고 예정된 일이 이루어진 것입니다. Jésus est donc venu sur terre, il nous a donné la vie éternelle. Et si nous avons reçu cette vie éternelle, c'est la réalisation de la planification, de la promesse de Dieu qui a été faite dès les plus anciens temps. I Jesosy ilay tonga tetỳ ambony tany zany mba hanome fiainana dia noraisitsika ihany koa ilay fiainana ary zany fiainana zany dia zay efa voalaza tany amin'ny tany fahagola fa ho avy dia omeny atsika. 여러분 2000년 동안 거의 모든 신학자들이 한 가지 명제에는 동의를 했습니다. 한 가지 명제에는 Depuis 2000 ans, tous les gens qui étudiaient la Bible se sont mis d'accord sur un point. Efa roa fotoana lasa no efa nanambarana ny natongavan'ilay zanany dia io zany dia tonga tamin'ny fotoana zay voatendry. 이것은 당연히 성경에 있는 진리입니다. Et ce point, c'est une vérité qui se retrouve dans la Bible. Dia misy teboka iray zay lazainy ao zany dia izany fahamarinana zany dia voalazo amin'ny Baiboly. 그것은 창조의 목적은 구원이다 이렇게 얘기했습니다. Ils ont dit que le but de la création, l'objectif, c'est le salut. Ny tanjon'ny famoronana ny tena tiany kendrena dia ny mikasika amin'ny atao hoe fiainana. 창조의 목적은 구원입니다. Le but de la création, c'est le salut. Ny tanjon'ny famoronana dia ny famonjena. 여기서 구원은 무엇을 말할까요, 여러분? Et qu'est-ce que ce salut veut bien dire ici? Inona no hevon'izany atao hoe famonjena izany eto? 그것은 창세전에 약속된 아들의 생명을 얻는 것입니다. C'est le fait de recevoir la vie du Fils qui a été promise avant la création. Dia ny famonjena izany dia ny fandraisana an'ilay fiainana zay efa nomena toky talohan'ny naharenany zavatra rehetra. 그래서 요한복음에서는 구원받음을 영생 얻음이라고 말합니다. Et c'est pour cette raison que dans Jean, l'auteur parle du salut comme le fait d'avoir reçu la vie. Dia efa voalaza ao amin'ny filazantsarany Jaona zany fa ny atao hoe famonjena dia ny fandraisana an'ilay fiainana. 요한복음 3장 16절은 영생을 얻게 하려 함이라 이렇게 끝납니다. On regarde Jean chapitre 3 verset 16 qui dit que le but de tout cela c'est pour nous faire avoir la vie éternelle. Efa hitantsika amin'ny Jaona toko fahatelo andiny fahatelo folo zany fa ny tena tanjon'Andriamanitra dia ny andraisantsika an'izany atao hoe fiainana mandrakizay. 바로 이어지는 17절은 구원을 받게 하려 함이라 이렇게 끝납니다. Et le verset 17 qui s'ensuit dit que c'est pour nous faire obtenir le salut. Dia ny andiny fafito ambin'ny folo dia efa milaza an'izany koa fa ny mba hananantsika fiainana. 하나님은 세상을 창조하기 전에 이렇게 우리 영생 주시기로 계획하시고 사람을 창조하셨습니다. Dieu, avant de créer le monde, a planifié, a promis de donner la vie et a ensuite procédé à l'œuvre de la création, a créé l'homme. Andriamanitra efa milaza zany eo amin'ny tantaran'ny famoronana fa efa noheverin'Andriamanitra teny am-piandohana ilay famonjena. 하나님이 약속하신 영생은 하나님께로부터 저 위로부터 나는 생명입니다. 위로부터 나는 생명이죠. La vie éternelle que Dieu a promise, c'est de naître de nouveau du ciel, c'est de naître de Dieu. Ny fiainana mandrakizay zay efa nampanatenain'Andriamanitra dia tsy inona zany fa ilay fiainam-baovao na fahateram-baovao ao aminy. 하나님이 만드신 첫사람 아담은 땅의 재료로 만들어진 생명입니다. Le premier homme que Dieu a créé, Adam, c'est un être qui a été façonné, créé par je dirais, les ingrédients qui composent la terre.
Lay olombelona zay noforoana voalohany amin'Andriamanitra dia tsy inona izany fa dia ilay fiainana zay afo tao amin'Andriamanitra zay napetrany teo amin'ny tany zay noforoana. 하나님이 약속하신 생명은 born of God, life born of God, 하나님께로부터 나는 생명, 태어나는 생명이고 아담의 생명은 made of God, life made of God, 하나님에서 만들어진 생명이다. 전혀 다릅니다. Donc la vie que Dieu a promise, c'est le fait de naître de Dieu. Et la vie d'Adam, c'est une vie façonnée, créée par Dieu. Donc ces deux choses sont diamétralement opposées. Ny fiainana mandrakizay zay nomeny tao amin'ny Jesosy Kristy dia fanohitra amin'ilay fiainana zay niainana taty ambony tany. 여러분 창세기 2장 7절 보면 하나님이 땅의 먼지로 사람을 만드시고 땅에 기원하고 있는데 기원이 땅이고 만들어진 생명이다라고 말씀해요. Dans Genèse chapitre 2 verset 7, il est écrit que Dieu a créé l'homme à la poussière de la terre, donc que l'homme, la source de l'homme se trouve sur terre et que sa vie a été créée par Dieu. Ny Genesis toko faharoa andininy fahafito dia no resahany tao anatin'izay fa nalainy ny vovoka dia nataony olombelona dia navelany ny aina teto ambony tany. 아담은 하나님의 형상으로 만들어진 존재고 앞으로 아들이 오셔서 하나님의 생명을 얻어야 할 자입니다. Adam a été créé à l'image de Dieu et c'est quelqu'un qui devra, quand Jésus viendra, recevoir la vie éternelle, la vie du Fils. Dia io Adama io zay noforoany amin'ny itoviendrika amin'Andriamanitra dia io zany no heverina mihitsy fa handray an'ilay toetra mahazanaka. 그래서 아담이 죄를 안 지었어도 하나님의 아들은 반드시 오셔야 합니다. C'est pour cela que même si Adam n'avait pas péché, le Fils de Dieu devait quand même venir. Eny fa na dia mbola tsy nanota aza I Adama dia efa nomanina fa ho avy ny zanak'Andriamanitra. 어떤 목사님들은 이렇게 설교합니다. 아담이 죄를 짓고 우리가 죄를 지었기 때문에 예수님이 오셔서 죽으셨습니다. 이렇게 설교하는 사람이 있습니다. Certains pasteurs disent que puisque Adam a péché, que tous les hommes ont péché, Jésus a dû venir sur terre. Dia misy ny teolojiana sasany zany milaza fa satria noho ny fahotany Adama dia izay no nahatonga an Jesosy nanaovana programa baidiny ety ambony tany. 그것은 우리가 만일 죄를 안 지었다면 예수님이 안 오셨다는 얘기나 똑같습니다. Ça veut dire, ça sous-entend que si on n'avait pas péché, Jésus n'avait pas à venir sur terre. Zany hoe ny tiro lazainy zany fa roatra zany ka tsy nanota ny olombelona dia tsy tonga tetya lay Jesosy. 여러분 아담이 죄를 안 지었어도 하나님의 아들은 오셔야 합니다. Mais même si Adam n'avait pas commis le péché originel, Jésus devait quand même venir sur terre. Eny fa na dia tsy nanota aza I Adama dia efa voaomana fa Jesosy Kristy dia ho avy ety ambony tany foana. 왜 오셔야 합니까, 여러분? Et pourquoi est-ce qu'il devait venir? Fa maninona no tsy maintsy mila tonga izy? 우리 목사들이 대답해 보세요. Est-ce que les 계속 얘기했습니다. pasteurs peuvent répondre? On l'a répété beaucoup de fois. Dia ny pasteur dia tokony amaly amin'izany ary tokony ho averimberina matetika. 얘기하세요. Vous pouvez. 죄를 안 지었는데 왜 오셔야 되냐 말이에요. On n'a pas péché, donc en admettant qu'on n'avait pas péché, pourquoi Jésus devait-il venir quand même? Eny fa na dia tsy nanota aza dia Jesosy Kristy dia efa voamana ny ho avy foana. Sahoana? Raha araka an'ilay fanambarana teo, ilay hoe tanjon'Andriamanitra hoe programany hoe Adamo
oui, mais un peu spécial. 그렇게 길게 설명할 필요 없습니다. 한 단어만 얘기하면 돼요. Selon l'explication tout à l'heure, la raison pour laquelle, pourquoi je suis venu ici, parce que il veut faire venir ici son fils même avant la chute. 마이크 대고. 그냥 타락 전에도 예수를 이미 보낼 그런 계획이 있으셨다. 근데 무엇 때문에 그분이 오시냐? 뭘 주로 오신다? Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il vient faire? Pourquoi? Pour donner quoi est-ce que Jésus est venu sur terre? No natonzi Josetia di Anowin Lazania Natavani Tiafano Rimission pour donner la vie éternelle pour toute l'humanité. 영생을 주시기. 아멘. 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 창세전 약속된 생명을 주시기 위해서 오셔야 됩니다. 그분이. Il devait venir pour donner la vie qui a été promise par Dieu dès les plus anciens temps. Tongize pa ameatsika aza fiainana zany zay efa noeritreretin'Andriamanitra tamin'ny taona fahavolo. 그런데 아담이 죄를 범했습니다. Mais Adam a désobéi à Dieu, il a péché. Dia i Adama dia nanohitra ary tsy nankataon'Andriamanitra nanota izy. 하나님이 먹지 말란 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹었습니다. Il a mangé le fruit défendu. Nohanina ilay voankazo voarara. 어떻게 해서 먹었습니까, 여러분? Et comment en est-il arrivé à commettre cet acte? Dia ahoana no nafahany nanao an'izany asa izany. 누가 먼저 먹었습니까? Et qui l'a mangé en premier, ce fruit? Fa iza no nihinan'ilay voankazo voalohany. Eva. 여자가 먼저 먹었습니다. C'est Ève donc. Eva zany. 그런데 여자는 말씀을 직접 듣지 않았기 때문에 유혹에 넘어갔다고 아까 말씀드렸어요. Mais on vous a dit ce matin que comme Ève n'avait pas directement entendu la parole de Dieu, elle a succombé à la tentation. Dia araka ny voentsika ny anko maraina fa satria efa tsy niaino ny vantana avy amin'Andriamanitra dia tafalatsaka tao anatin'ny ilay fatafitoina. 여러분 지금도 똑같습니다. 그 죄의 세력은 그때나 지금이나 똑같은 방식으로 우리를 유혹합니다. Et la puissance du péché à cette époque comme aujourd'hui agit de la même manière. Dia izany herin'ny fahotana izany dia mbola miasa amin'izao vanim-potoana iainantsika amin'izao tahaka ny tamin'izany ihany. 그래서 요한복음 8장 44절에 예수님이 거짓의 아비 마귀는 그때나 지금이나 똑같이 일한다고 그랬어요. 똑같은 방식으로 일한다고 그랬어요. Dans Jean chapitre 8 verset 44, Jésus dit que le mal, Satan, le père du mensonge, agit de la même manière hier comme aujourd'hui. Dia efa voalaza ao filasan-tsaran-jaona toko fahavalo ny rehetra ambin'ny folo fa ny rainy lainga dia satana izany dia mbola mampiasa an'ilay fomba siely ihany. 그래서 이제 말씀 앞에 직접 나가지 않게 되면 항상 유혹을 받습니다. C'est pour cela que si on ne prend pas l'habitude d'aller de nous-mêmes directement devant la parole de Dieu, on peut tomber très rapidement, très facilement dans la tentation. Dia tsara ho antsika zany fa isika rehefa tsy mizatra manantona an'Andriamanitra mivantana dia mety ho tratran'ny fahalavona foana ka miaino an'ilay zavatra izay tsy tena izy avy amin'Andriamanitra. 창세기 3장 6절 보니까 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지라 이렇게 되어 있습니다.
Dans Genèse chapitre 3, verset 6, il est écrit que la femme a donc mangé le fruit, l'a donné aussi à son mari qui l'a mangé également. Amin'ny Genesis toko fahatelo andiny fahenina dia efa hitantsika anao zany fa ilay vehivavy no naka an'ilay voankazo dia mihinana ary dia nomeny koa ny vadiny. 이 아담은 말씀을 직접 들었는데 아내가 그것을 주니까 먹었습니다. Adam, malgré le fait qu'il ait entendu directement l'ordre de Dieu, a quand même mangé le fruit que sa femme lui a tendu. Dia rehefa nandray ilay vehivavy dia na dia fa no rarana aza dia nandray dia mihinana ihany koa izy. 오늘 목사님, 사모님들이 같이 오시는데 우리 목사님도 어떻습니까? 아내가 먼저 먹고 주면 어떡할 것 같아요? Alors là, donc les pasteurs sont venus avec leurs épouses. On leur demande si vous étiez dans le cas d'Adam, si votre épouse vous avait tendu le fruit, qu'est-ce que vous auriez fait? Eny raha ohatra zany ka tonga isika dia tahaka an'izany koa ny vady zany dia mitona atsika ny tahaka an'izany koa dia ahoana? 우리 목사님 어떻게 여기가 물어봐야 되나? 옆에 사모님 계신데 사모님 걸 먹어 줬어. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez à la place d'Adam? Raha ohatra teo amin'ny toeran'ny Adama ianao dia ahoana no nataonao? 나는 안 먹어. 너만 먹고 죽어. Vous auriez dit sûrement, ah moi je mange pas, toi bon, tu l'as mangé donc meurs. Dia angambany dia tsy mieritreritra koa ianao dia hoe mihinana dia ho faty. 가능할까요, 여러분? Est-ce 그게? que ça serait possible? Mety ho tanteraka ve zany? 제가 아프리카 차드 가서 목사님들한테 물었더니 자기는 안 먹는다는 거예요. 그렇게 얘기합니다. J'ai posé la même question quand je suis allé au Tchad prêcher l'évangile aux pasteurs. Je leur ai posé la même question. Eux, ils ont dit qu'ils n'allaient pas manger le fruit. Nametra-panontaniana toy izany koa tany Tchad zany rehefa napetraka tamin'ny pasteur ny fanontaniana dia namaly ry zareo hoe tsy hihinana an'izany 아니요, 여기도 그런 분 계시나요? 계신 것 같은데 저기. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans leur cas aussi qui ne vont pas certainement pas manger le fruit. Misy any mieritreritra hoe raha izy teo amin'ny toerany dia tsy mihinana mihitsy izy. 왜 먹었을까요, 아담이 여러분? On peut se poser la question de pourquoi Adam a fini par manger ce fruit. Naninona i Adama no nihinana an'izay ilay voankazo any? 그것은 2장 24절에 답이 나옵니다. On le voit 2장 24절 창세기. On le voit dans Genèse chapitre 2 verset 24. Dia hitantsika izany amin'ny Genesisy toko faharoa andiny faefatra amby roapolo. 남자와 그의 아내가 한 몸입니다. 한 몸. 분리가 될 수 없습니다. La Bible dit que l'homme et la femme sont un et qu'ils ne peuvent être séparés. Efa lazan'izany ny Baiboly eo amin'ny andiny faefatra amby roapolo zany dia ny lehilahy dia nandao ny raitsy ny reniny dia nikambana tamin'ny vadiny dia tsy afaka misaraka iny intsony. 하나님이 선악을 알겠나무를 먹지 말라 이 명령은 여자가 만들기 전에 아담에게만 한 명령입니다. L'ordre que Dieu a donné de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'ordre que Dieu a donné initialement à Adam. Ny baika zay nomena zany hoe nomena mba tsy tokony hohanina kanefa dia nomenitra vehivavy dia tsy maintsy hinana ihany koa. 아담의 아내는 직접 들을 방법이 없었습니다. 직접 간접적으로 들 수밖에 없었다는 거죠.
la femme d'Adam n'avait pas eu l'opportunité de l'entendre directement par elle-même, et cet ordre lui a été juste rapporté. Ny Eva zany dia tsy mba nanana le fahafahana hoe miaino mivantana avy tamin'Andriamanitra, fa dia ny feo nateny avy amin'ny vadiny no henony. 그러나 우리는 그렇지 않습니다, 여러분. Mais nous ne sommes pas dans ce cas. Fa isika tsy amin'izany tranga izany intsony. 우리 사모님들도 직접 말씀 앞에 나갈 수 있습니다. Parce que même les épouses des pasteurs peuvent aller directement d'elles-mêmes devant la parole de Dieu. Fa ny vadina pasteur amin'izao fotoana dia afaka mandeha mivantana makamin'Andriamanitra. 아멘. 제가 아는 존경하는 목사님이 계십니다. Il y a un pasteur pour lequel j'ai beaucoup de respect. Misy pasteur anankiray azy tena manaja azy tanteraka mihitsy. 사모님도 굉장히 좋으신 분입니다. Et sa femme aussi, c'est une personne extraordinaire. Ny vadiny tio dia tena vehivavy tena hafakely. 근데 사모님이 목사님 말씀에 은혜를 많이 받나 봐요. Et apparemment, sa femme reçoit énormément comment dirais-je, d'inspiration, de joie, lorsque elle écoute la parole de son mari, la parole de Dieu transmise par son mari. Tena io vehivavy koa dia tena mahita mihitsy ny fifaliana sy ny fahafinaretana miaino ny tenin'Andriamanitra zay avy amin'io vadin'io pasteur io. 말레이시아 갔다 와가지고 지금 얼마 안 돼가지고 갑자기 지금 기력이 좀 세서 몇 요거 좀 잠깐만. 그래. 좀 드시고. Ce n'est vocation voarary ty, hein? Ce n'est pas le fruit de fondu, ça. 기력이 좀 세지셨다고 좀 드시고 비쌉니다. 말레이시아 갔다 어제 오셔가지고 그저께 오셨구나. 그저께 오셨어요. 강행군 하고 계십니다. Il doit être fatigué après son voyage en Malaisie, c'est pas facile. 우리 그 조님 목사님한테 박수 한번 좀 힘내시라고 해요. Applaudissez un peu, monsieur. 요아이도 힘들면 앉아서 해라. 지금은 아직은 괜찮아. 감사합니다. 감사합니다. 멋있고. 그 아버지 사모님은요 성경을 안 보고 나는 우리 목사님 말씀으로 충분합니다 이래. Et cette épouse dont je vous ai parlé, elle se disait que bon, j'ai pas besoin de lire la Bible, moi tout ce que mon mari me dit, ça me suffit. Ilay vehivavy niresako teo vadina pasteur zany dia mahita fifaliana sy fahafinaretana izy miaino an'ilay teny izay nitorin'ny vadiny zay pasteur dia mety hiteny hoe za tsy mila mamaky baiboly mivantana izany fa evampy hitory tenin'ny vato. 성경 볼 시간도 없고 애기를 내야 되고 밥해야 되고 살림해야 되고 바쁘다는 거예요. Elle se dit que moi j'ai pas le temps de lire la Bible, moi je dois m'occuper des enfants, je dois travailler, j'ai pas le temps. Dia mety laza izy hoe za tsy manam-potoana intsony hamakina baiboly be dia be loatra ny raharaha jery vao ny zanako sy ny asako manodidina reto tsy manam-potoana amin'izany intsony aho. 사단은 그런 사람 반드시 넘어뜨립니다. Et c'est le terrain idéal pour Satan de lancer sa tentation.
tena tonga dia sehatra mety tsara amin'ity volo mihitsy mba hisariana anao aka tratry ny fakapana. 존 목사님 힘이 나네. Il a repris de la force, pasteur. 효과가 있습니다. 이번에 목사님, 사모님 각각 다 성경 드린 것 같아요. 선물으로. Et à ce que je sache, les épouses des pasteurs aussi ont reçu la Bible signée. Dia ny vatana pastorako zany dia natao ilay baiboly ary nanao soni. 목사님, 사모님 똑같이 말씀 앞에 나가야 돼요. Les épouses des pasteurs, tout comme le font leurs pasteurs, doivent aussi aller devant la parole de Dieu. Dia tahaka ny vadiny keo zay mandeha mivantana amin'ilay baiboly dia ny vehivavy vadiny keo dia tokony dia mivantana amin'ny baiboly. 그래야 안전합니다. Et c'est ce qui leur permet d'être en sécurité. Dia izay no fiarovana ho azy tsy ho tratry ny fakapanahy. 목사님뿐만 아니라 사모님도 복음을 전하셔야 됩니다. Donc ce n'est pas seulement les pasteurs qui prêchent l'évangile, les épouses aussi ont ce devoir de prêcher l'évangile également. Tsy ny pasteur ihany zany no tokony hitoro fa ny vehivavy na ny vadiny keo dia tokony anambara. 그래서 이런 세미나에 그냥 와서 밥 먹고 쉬라고 또 사모님들끼리 모여서 수다하라고 이렇게 보낸 게 아닙니다, 여러분. Et donc si vous êtes venus dans ce séminaire, ce n'est pas uniquement pour manger de la bonne nourriture ou de discuter entre épouses. Noho izany raha tonga eto zany ianao dia tsy hoe andeha hinan-kanina fotsiny na tongavanao ety fa dia nanona ny vadinao fa mba tokony ety natonga. 직접 말씀 앞에 나가셔야 돼요. C'est pour vous encourager à aller de vous-même devant la parole. Dia famposenatsika zany mandehala ianao mihitsy mandeha eo anatreha ny tenin'Andriamanitra. 아멘. 여러분, 이제 아담이 죄를 지어서 하나님을 떠나갔습니다. Adam a, au bout du compte, péché et il s'est éloigné de Dieu. Dia Adama dia nandray lavitra amin'ny fahotana dia niala lavitra n'Andriamanitra. 아담은 하나님을 피하여 나무 뒤에 숨었는데 하나님은 그를 찾아나셨습니다. Et Adam a fui la face de Dieu, il s'est abrité parmi les arbres, mais Dieu s'est mis à sa recherche. Dia Adama dia nandositra ny tavan'Andriamanitra dia nisika nanomorona ny fiafianany tany. 절규하시면서 고통스럽게 헤어하여 내가 어디 있느냐 찾습니다. Et Dieu, en le recherchant avec la douleur, il lui demande où est-ce qu'il est. Dia Andriamanitra no mitady azy hoe nakaiza izy teo, aiza ianao ry Adama. 그리고 하나님이 뱀을 저주하시고 아담과 여자에게는 수고의 형벌을 내리셨습니다. Et Dieu a maudit le serpent, et pour Adam et Ève, il leur a donné la punition du travail pénible. Dia nomen'Andriamanitra zany famaizana i Adama sy Eva dia nanao ny asa zay tena arary tokoa. 아까 직전 시간 하나님이 여자의 후손에 대해서 말씀하시고 가죽 옷에 대해서 말씀하셨습니다. On l'a vu ce matin, Dieu a parlé de la postérité de la femme et des habits de peau. Dia hita antsika efa eno anko maraina zany fa dia hitsangana ny taranaka ny vehivavy. 이제 하나님의 아들이 오시면 우리 죄를 해결하기 위해서 짐승처럼 찢겨 죽으실 거고 죽으실 것이 십자가에 죽으실 것이라고 하는 하나님 말씀하신 겁니다. Dieu dit que quand le Fils de Dieu sera sur terre pour régler ce problème du péché que nous souffrons, il va devoir mourir sur la croix, il va devoir être coupé en morceaux comme l'ont été les bêtes à l'époque de l'Ancien Testament. Dia Jesosy Kristy zany efa notendrena dia ho avy etya hovonoana tahaka ny
namotena na nansamatsamana ny biby tany amin'ny testamenta taloha. 로마서 5장 12절 보면 한 사람 아담으로 말미암아 죄가 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔으니 그러므로 모든 사람이 죄를 지었으므로 모든 사람이 사망에 이르렀다라고 말씀합니다. Dans Romains chapitre 5 verset 12, il est écrit que un seul homme a péché et de ce fait le péché est entré dans le monde. Dû à ce péché, la mort est entrée dans ce monde. Et comme tous les hommes ont péché, tous les hommes sont arrivés à la mort. Araka ny voalaza anio Romanina toko fahadimy andininy faharoa ambin'ny foloa fa tahaka ny idiran'ny ota tamin'ny olona anankiray ary ny ota nidiran'ny fahafatesana dia nahatratra ny olombelona rehetra ny fahafatesana. 그래서 아담의 후손 남자로부터 태어나는 모든 사람은 죄인으로 태어납니다. Et donc tous les descendants d'Adam, tous les hommes qui sont nés dans Adam sont des pécheurs. Dia izay rehetra taranaka avy amin'ny Adama dia mpanota avokoa. 그런데 하나님의 아들 죄가 없으신 하나님의 아들은 남자의 후손으로 올 수가 없습니다. Mais le Fils de Dieu qui n'a pas de péché en lui ne peut pas venir en tant que la postérité de l'homme. Fa ilay zanak'Andriamanitra zany izay tonga tety zany dia hoe avy amin'ny taranaky ny vehivavy. 그는 성령으로 잉태되어 여자인 마리아에게서 동정녀 마리아에게서 나셨습니다. Il est né en esprit grâce grâce au Saint-Esprit dans le corps de la Vierge Marie. Tsy hoe avy amin'ny olombelona izany no tena nisy teto fa ny fanahy masina no nanorotoro azy tao akibony Maria. 창세기 3장 15절에서 여자의 후손으로 올 자가 뱀의 머리를 상하게 한다고 말씀합니다. Au verset 15 du chapitre 3 de la Genèse, Dieu dit que celui qui va venir en tant que la postérité de la femme allait écraser la tête du serpent. Ny Genesis toko fahatelo andininy fadimy ambin'ny folo dia milaza fa ny taranaky ny vehivavy dia anorotoro ny lohan'ny menarana. 뱀은 여자의 후손을 발꿈치를 상하게 할 거라고 되어 있습니다. Et il dit que le serpent ne fera que blesser la jambe de cette postérité de la femme. Dia voalaza ao anatin'izany fa ny menarana dia tsy afaka anao afa-tsy dia hoe ny andratra na anitsaka olombelona tongony 이것은 하나님의 아들이 오셔서 십자가에 죽으실 것을 예표하고 있습니다. Ceci préfigure la mort de Jésus sur la croix. Dia izay manome an'ilay sarisady ilay Jesosy Kristy nombona tamin'ny hazo fijaliana. 뱀이 여자의 후손의 발꿈치를 상하게 하는 것은 사단이 하나님의 아들 십자가에 못 박는 걸 말합니다. Et donc le fait que la postérité de la femme allait écraser la tête du serpent, ça fait référence à l'élimination de la puissance du mal que Jésus a accompli sur la croix. Fa ilay teny manambara hoe ny taranaky ny vehivavy nanorotoro ny lohan'ny menarana dia efa manome sady fa ny fandresena dia foana tanteraka ny fahefan'ilay menarana. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하는 것은 하나님의 아들이 십자가에 죽으심으로 사단의 세력을 멸하는 것을 말합니다. Et donc ça veut dire que le serpent ne fera que légèrement blesser la postérité de la femme, mais que cette dernière allait carrément écraser la tête du serpent. Fa voalaza ao anatin'izay zany fa nomena fahefana mety handratra kely ihany zany ny menarana, fa ny fanambarana kosa fa ny lohan'ny menarana ny voahitsaka dia tena potika rava tanteraka. 히브리서 2장 14절에서는 하나님의 아들이 사람의 몸으로 오셔서 그가 십자가에 죽으심으로써 죽음의 세력을 잡은 마귀를 멸하셨다고 말씀합니다. Dans Hébreux chapitre 2 verset 14, l'auteur dit que Jésus est venu sur terre en se faisant chair en tant que fils de Dieu, et sur la croix, en mourant, il a
donc éliminer cette puissance du mal qui régnait. Vola za ao amin'ny Hébreu toko faharoa andiny iraika ambin'ny folo zany fa ilay zanak'Andriamanitra izay tonga tety naka endriky ny olombelona zay nomboana teo ambony hazo fijaliana dia nanapotika tanteraka ny lohan'ny fahavalo. 요한일서 3장 8절에서도 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하기 위함이다 라고 말씀합니다. Et dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, il est écrit aussi que si le Fils de l'homme est venu, s'il est apparu, c'est pour éliminer, c'est pour mettre hors service l'œuvre du mal. Efa voalaza toa zany eo amin'ny epistily voalohany soratany Jaune ny toko fahatelo andininy fahavalo fa ny zanaka tsy avy raha tsy andrava ny asany devoly. 여러분, 하나님은 아담이 범죄한 바로 그 현장에서 자기 아들을 보내시되 그 아들을 십자가에 넘기시겠다고 합니다. 그것을 선포하신 것입니다. Dieu, dans ce moment de péché, dans cet endroit de désobéissance, il a promis qu'il allait maintenir sa promesse et qu'il allait envoyer son Fils, qu'il allait le livrer sur la croix. Tao anatin'izany tontolon'ny fahotana izany zay naharevo ny zanak'olombelona dia nitazonin'Andriamanitra foana ny teny fanomezan-toko fa ho alefany ny zanany dia hanome fiainana. 하나님의 아들은 창세 전부터 죽는 걸로 작정된 게 아니고 아담이 범죄한 현장에서 범죄했기 때문에 죽으셔야 된다는 거죠. Le Fils de Dieu devait passer par la mort parce que Adam avait péché, mais il n'était pas. Dieu n'avait pas décidé dès les plus anciens temps que Jésus allait mourir. Efa nandray fanapahan-kevitr' fa noho ny tsy fankatoavany Adama dia tsy maintsy alefa tety ny zanany dia novonoina nampijaliana toy ireny fa tsy nanapa-kevitra mihitsy ny Andriamanitra hoe tena ho afoy mandrakizay. 하나님은 신실하셔서 우리에게 생명 주시기로 한 약속을 반드시 지키십니다. Dieu, comme il est fidèle, il va coûte que coûte tenir sa promesse de nous donner cette vie du Fils. Andriamanitra dia matoky ka na dia teo aza ny fahalavona dia tanterahany foana ny fanomezan-toko. 그런데 아담이 죄를 범했고 우리도 그 안에 함께 죄인됐기 때문에 하나님 편에서는 엄청난 대가를 지불하시게 된 겁니다. Mais comme Adam a péché et que nous aussi, en Adam, nous sommes devenus des pécheurs, Dieu a dû faire le sacrifice ultime pour régler ce problème. Dia Andriamanitra zany fa nanome tokona tao aza zany ny fahalavony Adama dia tena nalefany foana ny zanany mba ahafahany manantanteraka ny teny fikasana. 이제 하나님 편에서는 우리에게 생명을 주기 위해서 독생자를 죽여야만 됐다고 하는 것이 그 대가를 지불하시게 된 겁니다. Maintenant, pour Dieu, pour pouvoir nous donner cette vie qu'il avait promise, il devait livrer son Fils unique. Il a dû faire ce sacrifice. Mba ahafahana manantanteraka zany teny fanomezan-toko hanome fiainana zany dia tsy maintsy nalefany ny zanany mba hovonoana dia ahafahany manome an'ilay fiainana. 우리는 영생을 선물로 받습니다만 하나님 편에서는 어마어마한 대가, 엄청난 대가로 자기 아들 내어주신 것입니다. 십자가에 내어주신 것. Nous recevons le don de la vie éternelle qui nous est donné gratuitement, mais pour Dieu, du côté de Dieu, il a dû faire un sacrifice ultime en livrant son Fils sur la croix. Andriamanitra dia mitazona ny teny zany ilay mahatoky azy fa dia tsy maintsy nalefany koa ny zanany mba ahafahany manantanteraka sy mameza ny fiainana. 우리가 받은 영생의 선물은 값싼 것이 아니고 하나님께서는 독생자를 희생시킨 엄청나게 큰 대가를 지불한 것입니다. Et donc le fait qu'on ait reçu la vie éternelle, ça a supposé le sacrifice de Dieu, celui qui nous donne cette vie. Ny hoe nandray an'izay fiainana izay zany dia tsy inona zany fa nolay fanatitra zay nataon'ny zanak'Andriamanitra teo ambony hazo fijaliana ka nafahana nandray an'izay fiainana izay. 하나님은 사람이 아니시기 때문에 약속을 취소할 수 없습니다. 반드시 지키십니다.
Dieu, comme il est fidèle et qu'il n'est pas homme, à cause de son caractère divin, il devait et il a tenu fidèlement sa promesse. Andriamanitra izay tena hoe mahatoky ary te hanome ny famelan-keloka manana fahefana amin'izany izy a dia nalefany ilay zanany a dia nokazoniny hatrany ny teny fanomezana. 하나님은 이 영생의 약속을 지키기 위해서 자기 아들을 십자가에 죽게 하는 대가를 지불하신 겁니다. Et Dieu a donc, pour tenir cette promesse de la vie éternelle, est allé jusqu'à faire mourir son fils sur la croix. Satria Andriamanitra efa nanana an'izay fikasana izay hanome ny fiainana izay ho an'ny Adama dia na dia lavo aza dia nalefany ny zanany zany tsy maintsy nanao sorona mba hanomezany an'izay fiainana izay. 저와 여러분 안에 있는 영생은 싸구려 선물이 아니고 너무도 귀한 선물입니다. La vie éternelle que nous avons en nous, ce n'est pas un cadeau bénin, c'est un cadeau des plus précieux. Ny fiainana izay nomena antsika zany tsy hoe fiainana nomena fahatany fotsiny fa tena sarobidy mihitsy ny lafo vidy. 이렇게 아들의 희생을 약속하시고 창세기 4장부터 말라기까지는 선지자들을 통해서 그 아들을 보내실 것을 계속 약속하셨습니다. Dieu a donc promis, Dieu a donc annoncé le sacrifice de son fils, et à partir du chapitre 4 de la Genèse, il va sans cesse annoncer à travers les prophètes que son fils allait venir. Dia nanomboka amin'ny Genesis toko fahaefatra zany dia nitazona ny zavatra efa noraketiny Andriamanitra fa dia andefa ny mpaminany fa tsy maintsy ho avy etỳ ny zanany. 구약 성경은 하나님의 아들에 관한 증거입니다. Et l'Ancien Testament est pour cette raison le témoignage qui porte sur le Fils de Dieu. Dia izay no ambara ao amin'ny testamenta taloha zany izay milaza mikasika ny amin'ny atao hoe ilay zanak'Andriamanitra ho avy. 요한복음 5장 39절을 한번 읽겠습니다. On lira ensemble Jean chapitre 5 verset 39. Dia iarahantsika mamaky ny filazantsarany Jaona toko fahadimy dia ny andininy fahasivy amby telopolo. 함께 한번 읽겠습니다. On va le lire ensemble. Ovakitsika miaraka Jaona toko fahadimy andininy fahasivy amby telopolo. 39, Jean 5, 39. Awa. Isa, roa, telo. Nionareo soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara azy. 아멘. Amen. 여기서 말하는 성경은 구약 성경인데 이 구약 성경은 예수님이 그렇게 말씀하신 나에 대한 증거다. 하나님의 아들에 대한 증거라는 것입니다. Le livre dont Jésus parle ici, c'est l'Ancien Testament. Et il dit que ce livre témoigne de moi. Ny boky na ny soratra izay teneniny ato zany dia tsy inona io akory ilay soratra masina fa ny testamenta taloha. 창세기 1장과 2장에는 아담 안에 그리스도 하나님의 아들이 있습니다. 아담은 아들의 형상으로 지음받았기 때문에 Dans Genèse chapitre 1 à 2, il y a ce Christ qui est on le voit à travers l'image d'Adam. Ao amin'ny Genesis toko voalohany sy ny toko faharoa zany dia tazana ao anatin'izay le Kristy zany amin'ny endriky i Adama. 그래서 로마서 5장 14절은 아담은 오실 자의 모형이다 라고 말씀합니다. Et on dit dans Romains chapitre 5 verset 24, Paul dit que c'est pour cette raison
que Adam préfigure ce Jésus qui va venir. Dia Isaia no mahatonga ny ao amin'ny Romanina toko fahadimy andiny faefatra amby roapolo zany fa i Adama ilay Jesosy midina zany dia tsy inona fa i Adama. 그리고 창세기 3장은 여자의 후손과 가죽옷으로 예표된 하나님의 아들이 나옵니다. Et dans Genèse chapitre 3, on voit donc ce Fils de Dieu qui est préfiguré, qui est annoncé par les habits de peau et la postérité de la femme. Dia ao amin'ny Genesisy toko fahatelo zany dia efa tazana sahady koa ilay fanambarana ny taranaky ny vehivavy. 이제 창세기 4장부터 구약성경 전체 말라기까지는 선지자들을 통해서 하나님의 아들에 관한 증거입니다. 선지자들을 통한 하나님의 아들에 관한 증거. Et puis, du chapitre 4 de la Genèse jusqu'au dernier livre, Malachie, on assiste au témoignage sur le Fils de Dieu à travers la bouche des prophètes. Dia manomboka eo amin'ny Genesisy toko fahaefatra ka hatrany amin'ny bokin'ny Malakia ilay boky farany indrindra amin'ny testamenta taloha dia milaza ny faminaniana avy amin'ny mpaminany zany hoe ho avy ilay zanany. 로마서 1장 2절을 함께 한번 읽어보겠습니다. On va lire Romains chapitre 1 verset 2. Dia ovakitsika ny bokin'ny Romanina toko voalohany dia ny andininy faharoa. Romanina toko voalohany. 이 내용은 창세기 4장부터 말라기까지의 내용을 한 줄로 요약하고 있습니다. Dans ce verset, Paul va donc résumer en quelques lignes ce qui est dit du chapitre 4 de la Genèse jusqu'à Malachie. Dia io Romanina toko voalohany andininy faharoa io dia teneniny amin'ny teny fohy zany zay zavatra mitranga rehetra avy eo amin'ny Genesisy toko fahaefatra ka hatrany amin'ny Malakia. 같이 한번 읽읍시다. 같이. On va lire ensemble. Ovakitsika miaraka. Isa roa telo. Zay nampilazainy ny mpaminany raha teo amin'ny soratra masina. 아멘. 아멘. 그것은 하나님의 선지자들 통해서 그의 아들에 관하여 성경이 미리 약속하셨습니다. Dieu a donc, à travers la bouche de ses prophètes, annoncé la venue de son Fils. Andriamanitra zany miteny tamin'ny alalan'ny teny lokony vavan'ireo mpaminan'ireo fa ho avy ny zanany. 자, 창세기 4장부터 시작합니다. 이제. Et donc, on va raconter toute l'histoire à partir du chapitre 4 de la Genèse. Dia ovakitsika zany ny toko fahaefatra zay efa no lazaina manomboka amin'ny Genesisy toko fahaefatra ka hatrany amin'ny Malachie. 첫 번째 선지자가 누굽니까, 여러분? Qui est, on vous pose la question, qui est le premier des prophètes? Apetraka amintsika ny fanontaniana hoe iza nga mpaminany voalohany indrindra? 누구예요? Who? Qui est-ce? Iza no mpaminany voalohany indrindra? 아벨입니다. C'est Abel. Abel. 누가복음 11장 50절에서 51절에서는 아벨이 첫 번째 선지자라고 나옵니다. Dans Luc chapitre 11, versets 50 à 51, il est écrit que Abel est effectivement le premier prophète. Voalaza ao amin'ny Luka toko faraka ambin'ny folo andininy fahadimapolo sy ny faraka amin'ny dimapolo fa i Abel no mpaminany voalohany indrindra. 두 번째 선지자는 에녹입니다. Le deuxième prophète est Enoch. Ny mpaminany faharoa dia Enoch. 창세기 5장이고요. On le voit dans le chapitre 5 de la Genèse.
dia hita izany ao amin'ny toko fahadimy amin'ny bokin'ny Genesis. 그 다음 선지자는 노아입니다. Et puis arrive Noé. Dia avy eo Noa. 히브리서 11장에서는 이렇게 선지자들의 목록이 쭉 나오고 있습니다. 아벨, 에녹, 노아 이렇게. Dans le chapitre 11 des Hébreux, on voit la liste de tous les prophètes de l'Ancien Testament, en commençant par Abel, et puis Enoch, et puis Noé. Dia hitantsika amin'ny Hebreo toko farakambin'ny folo zany ny fitantana an'ireo mpamanany dia nanomboka tamin'ny Abela, Enoka, ary koa Noa. 그 다음에 창세기 12장부터는 이스라엘 역사가 시작됩니다. Et puis, à partir du chapitre 12 de la Genèse, l'histoire d'Israël commence. Dia manomboka ao amin'ny Genesis toko faharoambin'ny folo dia manomboka eo ny tantaran'ny vahoakan'i Israely. 이스라엘의 조상인 아브라함이 등장합니다. On voit donc, l'apparition de l'ancêtre d'Israël, Abraham. Dia hita ao ny razamben'ny zanak'Israely dia i Abrahama izany. 창세기 20장 7절에서는 하나님이 아브라함을 가리켜 선지자라고 말합니다. Dans Genèse chapitre 20, verset 7, Dieu désigne Abraham comme étant un prophète. Ao amin'ny Genesis toko faharoapolo andimina fahafito dia no lazain'ny tenin'Andriamanitra fa i Abrahama dia tahakan'ny mpaminany. 하나님이 아브라함을 부르시고 그에게 약속하십니다. Dieu appelle Abraham et lui fait une promesse. Dia niantso any Abrahama Andriamanitra dia nanome teny fanomezan-toky. 아브라함에게 하신 처음 약속이 창세기 12장 3절에 나오고 있습니다. On regarde Genèse chapitre 12, verset 3, c'est la première promesse que Dieu lui a faite. Dia hitantsika ao amin'ny Genesis toko faharoambin'ny folo ny andimina fahatelo dia ny nanaovan'Andriamanitra ny teny fanomezan-toky. 한번 읽어보겠습니다. 창세기 12장 3절. Ensemble, Genèse 12, 3. Dia ovakitsika miaraka ny Genesis toko faharoambin'ny folo dia ny andiminy fahatelo. Genesis toko faharoambin'ny folo ny andiminy fahatelo. Ao Genesis toko faharoambin'ny folo ny andiminy fahatelo. Ao alohan'ny salamo misy ny Genesis. Ya, andiminy fahatelo. Ao isa roa telo. Ary ta izay manisy soanao aho fa anozona izay manozona anao, ary aminao no hitahinany firenena rehetra ambony tany. 아멘. 여기 보니까 땅의 모든 족속이 아브라함으로 말미암아 복을 얻을 것이라고 약속하고 있습니다. Donc, vous l'avez vu, Dieu dit que tous les peuples de la terre seront bénis grâce à Abraham. Dia hitantsika ny mazava tsara fa ny firenena rehetra dia ho voatahy amin'ny alalan'ny Abrahama. 여러분 아브라함은 이스라엘의 조상인데요. 아브라함으로 말미암아 받는 복은 모든 족속입니다. Abraham, c'est l'ancêtre d'Israël, mais la bénédiction qui est donnée grâce à lui touche tous les peuples de la terre. Ny Abrahama dia razamben'ny zanak'Israely, fa ny fitahiana kosa dia natao ho an'ny olona rehetra fa tsy ho an'ny Israely irery. 그러면 여기에 모든 족속이 아브라함으로 말미암아 받는 복이 무엇일까요? Donc quelle est cette bénédiction que tous les peuples reçoivent grâce à Abraham? Inona lay fitahiana na bénédiction zay azon'ny firenena rehetra avy amin'ny alalan'ny Abrahama? 항상 창세전 약속된 생명이 여기서 떠나면 안 됩니다.
Il faut toujours vous souvenir de cette promesse de la vie éternelle qui a été faite avant la création. Dia tokony tsy ho adino lany teny fanomezatoka zay efa nomen'Andriamanitra talohany naharinany zavatra rehetra. 아브라함이 이삭을 바친 다음에 하나님의 약속을 다시 갱신하시는데 창세기 22장 18절로 가보겠습니다. Après que Abraham a été éprouvé pour offrir son fils à Dieu, Dieu va renouveler sa promesse. Taorianany nanaterany Abrahama ny zanany atao fanatitra dia hita fa Andriamanitra dia mitazona ny teny fanomezatoko nomena. 창세기 22장 18절도 한번 읽어보겠습니다. On va lire aussi Genèse chapitre 22 verset 18. Dia ovakitsika koa ny Genesisy toko faharoa ambin'ny roapolo dia ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Genesisy toko faharoa ambin'ny roapolo dia ny andininy fahavalo ambin'ny folo. On lit ensemble comme d'habitude. Ovakitsika miaraka tahaka ny fanao mahazatra. Genesisy toko faharoa amby roapolo dia ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Isa, roa, telo. Ary amin'ny taranakao no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany satria nanaiky ny teliko ianao. 아멘. 모든 민족이 아브라함으로 말미암아 받는 복은 모든 민족이 아브라함의 씨로 말미암아 받는 복입니다. Donc cette promesse que tous les peuples de la terre reçoivent grâce à Abraham, c'est une promesse qui est donnée grâce à la descendance d'Abraham. Dia io teny fikasana io zany hoe azo omena ny firenena rehetra ny fitahena dia noho ny fanomezatoko zay nomeny fa avy amin'ny taranaky Abrahama. 그러면 아브라함의 씨는 누구이고 그를 통해서 받는 복은 무엇이겠습니까? Et donc qui est ce descendant d'Abraham et cette bénédiction qu'il va donner? Iza arya io zay atao hoe taranaky Abrahama io zay anomea andra fiainana. Jésus. 받는 복은 그럼. Et la bénédiction? Ary lay fitahina. La vie éternelle. 아멘. 여러분 이제 다 아시네요. 감사합니다. Vous avez tout compris, je vous remercie. azonareo tsara daholo zany dia misaotra anareo. 근데 우리가 성경으로 확인해야 됩니다. Mais on doit le vérifier à travers la Bible. Dia mandeha ho amarintsika zany amin'ny alalan'ny soratra masina. 사도행전 3장 25절과 26절 가서 읽겠습니다. On va chercher Actes chapitre 3 versets 25 et 26. Dia hojerentsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo dia ny andininy fahadimy amby roapolo sy ny fahaenina amby roapolo. Asan'ny apôstôly toko fahatelo andininy fahadimy amby roapolo sy andininy fahaenina amby roapolo. 같이. Vous savez quoi faire? On va lire ensemble. Dia ainareo samy hoe inona no atao ovakitsika miaraka. Ao asan'ny apôstôly toko fahatelo dia ny andininy fahadimy amby roapolo sy ny fahaenina amby roapolo. Isa, roa, telo. Ianareo zanaky mpaminany sy ny fanekenana ataon'Andriamanitra tamin'ny razanareo raha hoy izy tamin'ny Abrahama ary amin'ny taranakao no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany. Andriamanitra rehefa nanangana ny mpanompony dia hitahy anareo amin'ny
sy ananareo rehetra amin'ny faharatsianareo isam-batan'olona. 여러분 예수 그리스도가 십자가에 죽으심으로 죽고 부활하심으로 이 모든 민족이 아브라함의 씨로 말미암아 받는 복이 이루어졌다는 거죠. Ça veut dire que Jésus, en mourant sur la croix et en ressuscitant, a réalisé cette bénédiction qui a été promise à tous les peuples de la terre. Dia io fa no tanteran'Andriamanitra ilay teny fanomezan-toky izay fanomeny amin'ny alalan'ny Abrahama zany fa hotahina ny firenena rehetra avy amin'ny tarana. 갈라디아서 3장 8절과 9절 말씀입니다. C'est Galates chapitre 3 versets 8 et 9. Dia jerentsika koa ao amin'ny Galatiana toko fahatelo dia ny andininy fahavalo sy ny fahasivy. Galatiana toko fahatelo andininy fahavalo sy fahasivy. Ao Galatiana toko fahatelo dia ny andininy fahavalo sy ny fahasivy. Ao ny sasany tsy kitiany mihitsy le baiboly vaovao. Ao andininy fahavalo sy ny fahasivy toko fahatelo isa roa telo. Satria hitan'ny soratra masina raha teo fa ny finoana no anamarinan'Andriamanitra ny jentilisa dia nitory ny filazantsara tamin'ny Abrahama raha teo izy nanao hoe aminao no hitahina ny firenena rehetra. 아멘. Pino. 리사 루아텐 리사 루아텐 말하겠지. 1, 2, 3 리사 루아텐. 오케이. 3장 26절도 리사 루아텐 한번 읽겠습니다. On va lire aussi le verset 26 du chapitre 3. Dia hovakitsika koa ny andininy fahenina amby roapolo amin'ny toko fahatelo ihany. Galatiana toko fahatelo dia ny andininy fahenina amby roapolo. Ao 리사 isa 루아텐. roatelo. Andriamanitra amin'ny finoana an'i Kristy Jesosy. 아멘. 아브라함의 씨는 예수 그리스도를 말하고 그를 통해서 받는 복은 하나님의 아들이 되는 생명 얻는 복입니다. Le descendant d'Abraham, c'est Jésus, et la bénédiction qu'il donne, c'est le fait de devenir les fils de Dieu en ayant la vie éternelle. Ny zanak'Andriamanitra dia ilay Jesosy Kristy ary ilay fanomezan-toky izay nomeny tamin'ny Abrahama, taranak'i Abrahama zany dia izy ihany koa ka nanome ny fiainana. Amen. 아멘. 지금 사인만 이제 좀 쉬라고 하네, 그치? 레스트? 브레이크 타임? Apparemment, il y a un signe de on doit se reposer. Indraindray zany ahitana hoe misy famantarana fa tokony mba hitsahatra kely. 우리 한번 기도하고 잠깐 쉬겠습니다. On va prier et on prendra un peu de repos. Dia ivavatsika dia sinda kely makaina. 하나님 아버지 감사합니다. Dieu, nous te remercions infiniment. Andriamanitra misotranao izy hay misotranao be dia be. 하나님은 신실하셔서 약속을 반드시 지키십니다. Tu es fidèle et tu as tenu la promesse que tu as faite avant la création du monde. Mahatoky ianao ary dia mitazonao hatramin'ny farany ny teny fanomezan-toky izay fanomenao taloha naharina ny zavatra rehetra. 아담이 죄를 범하고 우리도 그 안에 죄인 되었는데 아들을 여전히 보내시고 십자가에 죽게 하셨습니다.
Adam a péché et nous sommes devenus des pécheurs en Adam, mais tu as tout de même envoyé ton Fils et tu l'as fait se sacrifier sur la croix. Nanuta I Adama ary ny lavitra fahotana nefa dia tazonao hatrany fanomezana tokona dia fahasanao ny zanakao. 선지자를 통해서 그 아들을 보내실 것을 약속하셨습니다. Et tu as promis par la bouche des prophètes que tu allais envoyer ton Fils. Ary dia ianao nanome toky tamin'ny alalan'ny vavan'ny mpaminany fa olefanao ny zanakao. 아브라함의 씨를 통해 모든 민족이 복을 받을 것이라고 말씀하셨습니다. Et tu as dit que grâce à Abraham, tous les peuples de la terre allaient être bénis. Ianao Andriamanitra no niteny fa avy amin'ny lalany Abrahama no hitahinany firenena rehetra. 아브라함의 씨로 오신 예수 그리스도께서 우리에게 영원한 생명을 주셨습니다. Et Jésus qui est venu en tant que descendant d'Abraham nous a donné la vie éternelle. Jesosy Kristia amin'ny mahataranaky Abrahama azy dia no nanome ny fiainana mandrakizay. 그 모든 민족 중에 우리 말라가시도 있고 또 코리안도 있고 모든 아프리카 사람들 모든 민족이 있습니다. Et parmi tous ces peuples de la terre qui ont été bénis, il y a les Malgaches, il y a les Coréens, les Africains, tous les peuples de la terre, sans exception. Ary ny firenena rehetra izay sitraka an'izany fitahiana izany dia tafiditra ao anatin'izany ny firenena malagasy, ny koreana ary koa ny tany afrikana rehetra sy izao rehetra zao. 우리에게 영생의 복을 주신 하나님께 감사드립니다. Et nous remercions vivement le Seigneur qui nous a donné la vie éternelle. Dia isoranay anao be dia dia ny nanomezanao anay ilay fiainana 우리가 영생의 복을 누리고 전하는 저희들이 되게 하여 주옵소서. Faites-nous des gens qui jouissons de cette vie éternelle et qui la transmettons. Dia ampio izahay izay fampitsitraka an'izany fiainana mandrakizay izany ary koa mba ahafahany mizara izany. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. Nous prions au nom de Jésus. Izany vavaka izany dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. 아멘.